वेलकम टू चैनल टेक्सर सांगने तो सांगने जो चाषी भाई मैंने अपेक्षा कर खरीफ धान क्रय चाषी पंजीकरण अर्थात आपड़ जो चाषी मैंने मंडी में धान बिक्री करने अपेक्षा कर तो से एक प्रकार खुशी खबर आसी तो आम ओडिशा सरकार द्वारा प्रचलित जो मैंने धान मंडी में धान बिक्री करने चाहते तो से एक प्रकार तारीख आरंभ कर तो आप पंजीकरण करेंगे। तो देखो धान क्रय चाषी पंजीकरण तो ये आपको डेट भी रिविल कराई तो आपको यही तारीख रू तारीख मध्य आपको धान मंडी में धान बिक्री करेंगे जहाँफल आप राज्य सरकार यार आपको सठिक मूल्य आपको प्रदान करेंगे। तो देखो सांगे आज वीडियो मध्य कवर करी आप धान मंडी में धान बिक्री करेंगे एक प्रकार फर्म आपको पूरण करा पड़ो तो सही फर्म आप कि पूरण करेंगे तो वीडियो मध्य पूरा कवर करी तो सही फर्म आप चाहते डाउनलोड करेंगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको देदेवी तो सही फर्म आप डाउनलोड करेंगे। तो चलते सांगे आज वीडियो स्टार्ट करवा कौन रही फर्म तो किभली भाव आप फर्म भरवे तो आप धान मंडी में धान बिक्री करने चाहते तो आप किभली भाव धान यही फर्म पूरण करेंगे तो आपन नाम जब जमी पटे ना आपको अन्य कौन भी जमी पट्टे चाष करमती भाव आपड़ भी यही स्टेप अनुसार करेंगे जहाँपर आपको कौन प्रकार त्रुटि मिलना ना। तो राज्य सरकार जो भाव में आपको सुलभ आपको जो भाव में जो दाम आपको धान बिक्री कर फर्म आप अप्लाई कले तो आप खूब शीघ्र यार लाभ आप उठे पारे। तो देखो कौन रही धान पंजीकरण प्रक्रिया कौन रही देखो तो चाषी पंजीकरण 19/7/2025 अर्थात 19 जुलाई मास 19 तारीख आरंभ होती खरीफ धान चाष कर चाषी मैंने यही कार्यक्रम भाग नहीं पारे जो मैंने खरीफ जोता जो मैंने धान चाष कर भाग नहीं पारे। तो समस्त आग्रही चाषी निकटस्थ समस्त गोटे नूतन पंजीकरण फर्म संग्रह करेंगे। देखो एक फर्म संग्रह रही तो संग्रह आपको कम्प्लीट कर तो देखो यार प्रक्रिया कौटू के तारीख आरंभ होती 19 तारीख टू 19/7/20/8 तो अर्थात जुलाई 19/7 अगस्त 20 तारीख मध्य आपको फर्म अप्लाई करेंगे तो यही आप अप्लाई करेंगे। तो ये ऑनलाइन फर्म आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे आप डाउनलोड करेंगे तो आप कौन सीएससी सेंटर आप डाउनलोड करेंगे। देखो ये जो फर्म कौन अच्छी तो नूतन फर्म में समस्त व्यक्तिगत तथ्य सहित धान चाष होता जमीर विषय में बदन बहवाक देवे। देखो जो ये विषय आपको खूब जो आप चाष कर धान चाष कर तो आप किसी डिटेल्स आपको देवा पड़े जहाँफल आपको कौन सी त्रुटि रही आपको यार पर आपको जो धान मंडी धान बिक्री करेंगे। तो सांगे जो मैंने धान मंडी में धान बिक्री करने चाहते से आवश्यक किसी डॉक्यूमेंट अच्छी आप जो पंजीकरण फर्म जो पंजीकरण करेंगे तो से किसी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अच्छे तो राज्य सरकार किसी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट कर देखो तो आवश्यक कार्यपत्र कौन रही तो पंजीकरण इच्छुक चाषी भाई मैंने जो मैंने पंजीकरण इच्छुक अच्छे चाषी मैंने पंजीकरण फर्म सहित निम्नलिखित कागजपत्र तथ्यर नकल दाखिल करेंगे। देखो यार जो मैंने भी धान मंडी धान बिक्री करने चाहते से जो आपंकर किसी फर्म सहित किसी तथ्य अथवा जेरक्स आपको दरकार पड़ो से आप 5टी जन दूसरी। देखो प्रथम आपको आधार कार्ड आपको दरकार यहाँ मैंडेटरी आप जना पड़े जो आपको आधार कार्ड दरकार तो मोबाइल नंबर यह दरकार तो अधिकारी अलिखित खतियान स्वलिपित आरआई रु देखूँ तो आपंकर जो जमीर अलिखित खतियान जहाँ दरकार पड़ो तो जमी मालिक सहित सहमति पत्र जो जमी मालिक अच्छा से सहमति पत्र आप दरकार तो भाग चाषी पाइबे जो मैंने भाग चाष अच्छे जो मैंने भाग चाष कर जो मैंने जमीर मालिक सहित सहमति पत्र दरकार तो रेकर्डधारी सहित समस्या पत्र निजे व्यतीत देखो जो रेकर्डधारी जो मैंने पत्र अच्छी तो यहपर आपको डॉक्यूमेंट रखा पड़ो। तो चलते सांगे चलते देखा फर्म आप केमी आप पूर्ण करेंगे तो चलते फर्म केमी पूर्ण पूरा वीडियो पूरा कवर करवा। तो सांगे देखो यही प्रकार आपको फर्म अच्छे तो आपको जो मैंने भी धान मंडी में बिक्री करने चाहते हैं आपको यही प्रकार फर्म आपको देखा मिले। तो देखो ओडिशा सरकार खाद्य जोगान और खाउट कल्याण विभाग चाषी रजिस्ट्रेशन फर्म ये तो यही प्रकार फर्म आपको देखो प्रकार मिले तो यही फर्म आपको भरिया पड़ो ये बहुत प्रकार अच्छी तो से आपको सब प्रकार आपको भरिया पड़ो आपको भरले पर खूब शीघ्र आपको जो ये जो चाषी मैंने जो मैंने अप्लाई कर प्रकार फर्म आपको पूरा भरिया पड़ो ये भले आपको पूरा आपको जो मैंने भी चाषी मैंने अप्लाई कर किसी आपको कौन प्रकार त्रुटि देखा मिलनी। तो देखो प्रथम कौन देखो सांगे प्रथम अच्छी जिला तो आप देखो प्रथम अच्छी जिला तो सिंपल आपको जो जिला अच्छी तो से जिला आपको ये फिलअप करेंगे। तो सेकेंड अच्छी तहसिल आप जो तहसिल आप अच्छी तो सही तहसिल आपको एंट्री लिखिदेवे। तो देखो सेकेंड कौन अच्छी ब्लॉक ऑफ सहरांचल तो आप जो ब्लॉक बिलंग कर ब्लॉक आप सिलेक्ट करेंगे। तो 4 नंबर कौन अच्छी तो पंचायत का वार्ड नंबर तो आप जो पंचायत आप जो गाँव बिलंग कर ग्रामर पंचायत नंबर ये एंट्री करदेवे। तो ग्रामर प्लॉट नंबर तो देखो आपंकर प्लॉट नंबर तो आपको जी न जानते आप जो पट्टा आप प्लॉट नंबर ये एंट्री करदेवे। तो पिन कोड आपको जो अच्छे ग्रामांचल पिन कोड से पिन कोड मतलब ये एंट्री करदेवे। तो 7 नंबर कहते आपको नाम ये आपको नाम कौन जानवे तो ये आपको नाम जो आधार कार्ड आपको नाम अच्छे से आपको आधार कार्ड नाम ये आप एंट्री करेंगे तापर कौन प्रकार त्रुटि आपको देखा ये मिलना। तो 8 नंबर कहते संपर्कित पिता और स्वामी तो आप संपर्कित अच्छा पिता कि स्वामी
সেটি আপনার নাম এটি লিখিদেবে। তো 9 নম্বরে কারণ কম আছে পরিবার সদস্য সংখ্যা, তো আপনার পরিবার কেতে জন সদস্য অনেক তো সে নাম এটি আপনার বুঝি লিখিদেবে। তো দেখুন সম্পর্কীয় নাম, তো আপনার কোণী প্রকার সম্পর্ক নাম এটি লিখিদেবে। তো মোবাইল নম্বর এটি আপনার ম্যান্ডেটরি আছে, তো আপনার যে মোবাইল নম্বর আক্টিভ আছে সেই নম্বর এটি আপনার লিখিদেবে। তো 12 নম্বরে কম আছে ব্যাঙ্ক খাতা নম্বর। দেখুন ব্যাঙ্ক খাতা নম্বর এটি আপনার বহুত ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনার জনাই দেଉଛି ব্যাঙ্ক খাতা নম্বর। তো আপনার যে আধার কার্ড লিঙ্ক আছে সেই আধার কার্ড লিঙ্ক অনুসারে ব্যাঙ্ক আকাউন্ট এক প্রকার লিঙ্ক করছেন, তো ডেবিট আকারে এক প্রকার লিঙ্ক থব, তো সেই ব্যাঙ্ক আকাউন্ট আপনার এটি ম্যান্ডেটরি দেওয়া পড়ে, যাহাফলে কৌশি প্রকার ত্রুটি রহবে না আপনার পয়সা আসবে। দেখুন তো ব্যাঙ্ক নম্বর এটি এন্ট্রি করদেবে। তো আপনার ব্যাঙ্ক শাখা নম্বর অর্থাৎ আপনার যে শাখা আছে ব্রাঞ্চ আছে তো শাখা এটি এন্ট্রি করদেবে। তো জমা খাতা নম্বর, তো আপনার যে আকাউন্ট নম্বর আছে এটি আপনার দেখুন এটি আপনার আকাউন্ট নম্বর আছে, তো জমা খাতার নম্বর এই 14 নম্বর আছে, তো জমা খাতার নম্বর তো এটি আপনার আকাউন্ট নম্বর এটি আপনার এন্ট্রি করদেবে। তো 15 আছে আইপিএস কোড, তো সেটা আইপিএস কোড এটি এন্ট্রি করদেবে। আইপিএস কোড কোণী প্রকার যদি ন জানি পড়ছেন তো আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্ট ওপন করতে, যাপরে আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্ট আপনার আইপিএস কোড দেখাଯିব। তো 16 আছে কেএমসি বর্ষ, তো দেখুন কেউ বর্ষর কেউ বর্ষ, তো আপনার এটি কম করবে 2026 ରୁ 2025 ରୁ 2026, তো এইটি আপনার এন্ট্রি করদেবে, যাপরে আপনার নূতন বর্ষ যে আসু আছে তো আপনার কিছু ত্রুটি মধ্যে দেখা মিলুনি। তো তারপরে আছে আধার কার্ড নম্বর, তো দেখুন এটি আধার কার্ড নম্বর আপনার দেখুন এটা আধার কার্ড 18 নম্বর কম আছে আধার কার্ড, যেটা আপনার আধার কার্ড এন্ট্রি করদেবে। তো দেখুন তারপরে আছে লিঙ্গ, তো কেউ আপনার লিঙ্গ কম আছে পুরুষ মহিলা ত্রিলিঙ্গ, তো আপনার যে প্রকার লিঙ্গ আছে যে যাহা নম্বর আপনার আধার কার্ডে ফর্ম ভরছেন সে পুরুষ কি অনেক কি স্ত্রী অনেক, তো সে কিন্তু এটি আপনার সেটি এমনি ক্লিক করদেবে। তো ধান বিক্রি করতে কেন্দ্রের নাম, তো আপনার যেটি ধান বিক্রি করছেন ধারক আপনার নিকটস্থ মন্ডি, তো সেটি দেখুন নিকটস্থ মন্ডির নাম এটি লিখি করদেবে। তো 21 নম্বরে কম আছে তো ধান মন্ডি আনবার সম্ভাবিত সময়, দেখুন যে সময় আপনার ধান মন্ডি আনুছেন সে সময় এটি লিখিদেবে। তো এটি মাসর নাম আছে, তো এটি মাসর নাম আপনার লিখিদেবে। তো পক্ষ চয়ন করুন প্রথম পক্ষ না দ্বিতীয় পক্ষ, দেখুন আপনার কৌশি প্রকার প্রথম বিক্রি করছেন না দ্বিতীয় থর বিক্রি করছেন, তো সেটি আপনার এটি ইনফরমেশন দিয়ে দেখুন এইতে আছে লিফ্ট নম্বর, তো কনজ্ୟୁମর ইলেକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ নম্বর, তো আপনার যে ঘরের ইলেକ୍ଟ୍ରିକ୍ বিଲ୍ আপনার কৌশি কনজ্ୟୁମর নম্বর ଅଛି, তো সেটি 23 নম্বর আপনার ইলেକ୍ଟ୍ରିକ୍ বিଲ୍ কনଜ୍ୟୁମର এটি এন্ট্রি করদেবে। তো 23 আছে ইলেକ୍ଟ୍ରିକ୍ কনଜ୍ୟୁମର বিଲ୍ ବୋରିଂ নম্বর, তো ବୋରିଂ আপনার অনেক তো সেটি আপনার এটি মধ্যে করে। তো দেখুন তা তলে কম আছে বির আছে চাষী হয়ে জমিকর বিতরণী, তো দেখুন আপনার চাষী যে অনেক তো জমির বিতরণী আপনার এটি করদেবে। দেখুন আপনার তহসিল যেটি অনেক তহসিল আপনার করদেবে রেভিনিউ সর্কল, তো আপনার রেভিনিউ সর্কল আপনার যে জমি পট্টা সেটি আপনার এন্ট্রি করে গ্রাম, তো দেখুন আপনার যে গ্রামর অনেক সেই গ্রামর মানে এন্ট্রি করদেবে। খাতা নম্বর, তো আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্ট খাতা নম্বর এটি আপনার এন্ট্রি করদেবে। প্লট নম্বর, আপনার প্লট নম্বর যে অনেক আপনার জমি পট্টা যদি জাঁচান প্লট নম্বর জমি পট্টা আছে সেই প্লট নম্বর দেখিদেবে। আপনার অতি জমি মালিক নাম খাতাধারী নাম, যে আপনার জমি যে যা নামের জমি অনেক সে নাম এটি এন্ট্রি করদেবে। জমি মালিক সহিত চাষী সম্পর্ক ও স্বামী কি স্ত্রী কা পুও কি ভাগচাষী ইত্যাদি, তো যে ভাগচাষী করছেন সে নাম এটি ফাইনালি আপনার দেখুন আপনার যদি জমিনে যে ভাগচাষী করছেন সে ভাগচাষী নাম এটি ফাইনালি এন্ট্রি করদেবে, যাফলে কৌশি প্রকার ত্রুটি আপনার দেখা মিলবনি। তো ভাগচাষী হয়ে সমস্ত প্রত আনিছেন কি না, যদি আপনি ভাগচাষী করছেন তো আপনার বিলরে যদি ধান চাষ করছেন আপনার ধান মন্ডি বিক্রি করা যাচ্ছেন, তো আপনার সেপটে আপনার নাম না আপনার ভাগচাষী করছেন, তো সিম্পলি আপনার এটি হ্যাঁ কিনা আপনি দেখবে। জমি মালিকর নাম যে ভাগচাষী করছেন সে জমি মালিকর নাম এটি এন্ট্রি করদেবে। জমি মানকর আধার নম্বর, তো জমি মানকর আধার নম্বর যে ভাগচাষী করছেন সে এই ফর্মটা আপনার ভরিদেবে। দেখুন জমি মান আধার নম্বর যে ইয়ে করছেন সে আধার নম্বরটি ভরি করদেবে। জমি মানে মোবাইল নম্বর, তো জমি যে ভাগর চাষ করছেন সে মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করদেবে। জমির পরিমাণ পট্টা অনুসারে ও পট্টা হইবে, দেখুন জমির যে কেতে পরিমাণ কেতে একর জমি আপনার এটি এন্ট্রি করদেবে। কিসম আছে তো সে এন্ট্রি করদেবে। জলসেচন উৎস ও কেনাল লিফ্ট বোরিং নম্বর, তো এটি আপনার এন্ট্রি করদেবে। তো এইটি পরে এলাকা দেখুন আপ্লিকেশন নম্বর আছে, ডেট অফ রিপোর্ট আছে আপনার ডেট অফ রিট করদেবে। দেখুন এরপরে দেখুন এটি কোণ অছি ঘোষণা এক প্রকার অছি, এত দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে উপরোক্ত বিতরণী বা জ্ঞানসার সত্যতা অটে, যদি মুझे ভুল তথ্য দিতে তেবে আইন অনুসারে মুझे দণ্ডিত দিই। তো এইপরি ভাবে আপনার প্রকার ফর্ম রহব। তো আপনার যদি ধান মন্ডি ধান বিক্রি করা চাহুন তাহলে আপনার যদি নিজ জমি পট্টা আছে আপনার এইপরি ভাবে আপনার পুরা ফাইল আপনার ভরা পড়ব, এই কৌশি প্রকার ত্রুটি দেখা না। যদি আপনার কৌশি প্রকার ভাগচাষী অনেক তো ভাগচাষী আপনার কম করা পড়ব। ভাগচাষী আপনার এই প্রকার এক ফর্ম রয়েছে, তো ভাগচাষী এই প্রকার ফর্ম রয়েছে, তো ভাগচাষী আপনার এই প্রকার ফর্ম আপনার ভরা পড়ব, যার কৌশি ত্রুটি আপনার দেখা মিলব না। তো সাংঘাতিক ভিডিও মধ্যে কভর কলি কম রয়েছে যে মানে বি ধান মন্ডি বিক্রি করে চাচ্ছেন ধান মন্ডি, তো সে ফর্ম কিভাবে ভরবে। যদি ভিডিও যদি পছন্দ করে লাইক করে দিন, চ্যানেল নো চ্যানেল সবসক্রাইব করে দিন। তো আজ রହୁଛି জয় জগন্নাথ।